Hello guys, may unbox tayo na may unbox na sako. Kwanto, dwarf. 100 lang yung piraso dito sa amin. Pero apat na taon na binili ko, pinuntahan ko. So yun ang may available. O ito, Katigan at saka Takunan. Ayan. Katigan at saka Takunan. Puti at saka yung orange or yellow. So, kabali kwanto? 11 pieces sa 100. So, 1,100 to. Kasi nakamotor lang. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yung malaki oh. Nabaliktad pag tubo. 5. Ito. Takunan to. May puwit. Yung malaki. 6. Ito. Yellow. Limbahon. Yan, malaki. Ito. Yellow pa rin. Orange or yellow. Tapos 2, 4, 6, pang-8. Green. At saka ito. Pang-siyam, orange pa rin. Yellow. Laki. Ito. Green. Katigan to. Walang puwit. At saka ito, pang 11. Pero naging 12. Yun o. Yung 11 ko, 12 na. Kasi kambal eh. Yun. Green. Evergreen. So yung 11 natin, bali, naging 12. So sana mabuhay itong dalawa. Tubig kamuan sila. Ito. Katigan. Maliit eh. Takunan o Katigan. So ito yan. Pang 12. Kasi dalawa sila. Bali, 11 piraso lang yan. 2, 4, 6, 8, 10. Tapos 11. Plus 1, 12. Thank you for watching.